Nay. Basul ko. Basul ko. Makawanan na ko. Muka din ako mapakawan. Mataya ka ako, Bawagan di pa magawan di Apo. Tapno mapulos tinagpusan di ka para Karmi, tibiyaan. Pinarswa ti Diyos ti tao nga agbyag kas maysa asarming. Apagan ninawan iti naindaklan nga ayan. No ti tao Ni. manipod na ipasngay kat mapatanor nga agbalin akadaklan agarit kan kuana ti naindaklan nga ayat. Dumakkel daytoy nga butang kanag kay dayaw iti Diyos. Agbalin nga rod apagan ninawan iti biyag ti maysa a tao a masiri. Sarni ti biyag. Isursurat para iti radyo da Philip P. Ines kan Leti Astudillo Aquino. Iti mat direksyon ni Lubimin P. Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Kat mo tato ma. Ramanak to ang naimas. Siguradong lang ang naimas luto mo. para sa 100% pagbulat. Simani para sa 100% pagbabago. Simani para sa 100% Pinakpay nakaraman ka sa. para sa 100% Pinas. 50 tayo. 50 CME. Ati mo.